Bismillah, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi dengan kamu cara yang paling mudah untuk tulis karangan bahasa Inggeris Part 2 SPM. Teknik ini cikgu develop khususnya untuk bantu pelajar yang berada dalam lingkungan C ke bawah. Jadi cikgu akan rakam video ni dalam bahasa Melayu. Cuma kadang-kadang mungkin I might be using some English here and there because I am an English teacher after all. So without further ado, let's take a look cara yang mudah untuk tulis karangan ya. Part 2. Okay, kita akan bahagikan video ni kepada 3 bahagian. Yang pertama, cara nak menulis introduction. Sebelum tu kita lihat pada soalan dia. Okay, dan kita kena identify apa dia topik soalan tu. Ini contoh soalan part 2. Topik dia, lepas korang baca, kita akan dapati bahawa topik dia adalah ways people can show kindness. Dan kita kena ingat apabila kita tulis karangan ni, kita cuma perlu tulis dalam 125 hingga 150 perkataan sahaja, which is very short. This essay does not need to be very long. Okay, so macam mana nak mula? Pertama sekali, untuk pendahuluan, untuk karangan mudah ni, kamu cuma perlu tulis 2 ayat sahaja. Ayat yang pertama, kita tulis 1 ayat. Kita bina 1 ayat menggunakan topik yang dibagi dalam soalan tadi. Contohnya, topik dia tadi adalah kindness to others. Paling mudah kamu boleh tulis ayat seperti ini. It is very important to show kindness to others. Okay, so I think everybody can write a sentence as easy as this. Ayat yang sangat ringkas, sangat mudah. Tapinya, kalau kamu boleh tulis dengan lebih baik, mungkin tulis seperti ini. Kindness to others is a quality that every person must have. Or if you can write even better, then you can write a sentence like this. The world would be a better place if everyone can show kindness to others. Persamaan antara ketiga-tiga ayat ni kita boleh lihat. Semua ayat ni mengandungi topik daripada soalan yang kita baca tadi, kindness to others. Okay, jadi terpulang kepada kamu. Apa tahap penguasaan bahasa Inggeris kamu? Buat 1 ayat menggunakan topik tu ya. Okey, ayat yang kedua. Okey, gunakan teknik ini. In this essay, we will discuss about point 1, point 2 and point 3. Dalam soalan part 2, dia bagi dengan jelas 3 point yang kita kena tulis. Dalam kotak merah yang kamu nampak sekarang ni. In your essay, you should write about. So, itu ada point 1, point 2 dan point 3 tadi. Jadi kita tulis je ayat kita. In this essay, we will discuss about point 1, an act of kindness I experience. Point 2, why we must be kind to others. Point 3, and how to encourage people to be kind. Jadi kita dah dapat dah 2 ayat ni. Ini adalah kita punya pendahuluan. 2 ayat sahaja. Okay, part 2. Kita akan lihat kita punya body, isi karangan kita. Saya suka bila pelajar saya tulis setiap perenggan dimulakan dengan topic sentence. So start each paragraph with a topic sentence. And to help you write your topic sentence, okay, untuk bantu kamu tulis topic sentence kamu boleh gunakan 3 frasa ni ya. For your information, ataupun as we may know. Dan yang ketiga, kamu boleh tanya soalan. Jadi contohnya kat sini. Kita ni tulis tentang reason why we must be kind to others. Contohnya kalau kita gunakan for your information, there are various reasons why we must be kind to others. Atau kalau kita guna as we may know, tukar saja for your information tu kepada as we may know. As we may know, there are various reasons, ada as patutnya tu saya tertinggal, why it is important to be kind to others. Dan kalau kita tukarkan dia kepada soalan, why must we be kind to others? So ini adalah kita punya topik sentence. Boleh gunakan salah satu daripada 3 cara ni untuk buat topik sentence kita. Bila kita dah ada topik sentence, kita cuma perlu tulis 2 ataupun 3 ayat lagi. Jadi contohnya kat sini, for your information, I have experienced an act of kindness from a total stranger. Tulis 2 ayat lagi. When I was 12 years old, I realized that I had left my wallet as I was about to pay some things at a supermarket. However, the person behind me noticed that I did not have any money, so she offered to pay it for me. I was very grateful and I will never forget her help.
Uh, Jangan lupa juga kita kena gunakan cohesive devices dalam karangan kita. Jadi kat sini kita ada however sebagai cohesive device. Seelok-eloknya letak 2 cohesive device dalam setiap perenggan kamu. Okey, dan part 3 kita lihat macam mana nak tulis conclusion. Untuk conclusion tulis mulakan dengan in conclusion, to sum up, ataupun in a nutshell, ataupun mungkin ada beberapa lagi frasa yang cikgu kamu ajar, boleh tulis untuk conclusion. Jadi contohnya kat sini, in conclusion, I hope that through this essay, I have been able to clarify this issue. Thus, that's a cohesive device there, thus tu, cohesive device ya. I hope that we can show kindness to others and make the world a better place for everyone. Yang kamu cuma perlu tukar adalah yang highlight itu saja. I hope that through this, yang ni kalau kamu tukar dia dalam part 3, in this article ataupun in this review, I have been able to clarify this issue. Thus, I hope that, hafal bahagian tu, tulis. Yang highlight saja kamu perlu tukar dan buat ayat kamu sendiri. Itu sajalah. Ini contoh karangan yang kita dapat daripada awal sampai akhir. Okay, jadi introduction tadi menggunakan teknik yang cikgu ajar. Dan 3 perenggan menggunakan topik sentence tu. Dan setiap perenggan ada 2 ataupun 3 ayat sebagai huraian. Dan conclusion 2 ayat. Itu saja caranya untuk tulis karangan dengan sangat mudah. Tak perlu gunakan ayat yang terlalu tinggi. Tapi cikgu nak ingatkan semula, ini adalah untuk pelajar-pelajar yang lemah di luar sana, yang berada dalam lingkungan C dan ke bawah, untuk bantu kamu ya. Okay, closing tips. Ini adalah beberapa formula yang kamu boleh ingat. 15, 30, 45 adalah masa yang diperuntukkan untuk kamu tulis karangan. 15 part 1, 30 minit untuk part 2 dan 45 minit untuk part 3. Dan 2, 3, 3, 2 adalah ayat, jumlah ayat yang kamu perlu tulis untuk setiap perenggan untuk part 2. 2 introduction, 3, 3, 3 untuk setiap perenggan berikutnya, dan 2 untuk conclusion. And that is the end of the video. Itu saja caranya, mudah saja untuk kita menulis karangan bahasa Inggeris. Okay, I hope that has helped. I will see you again in the next video, inshallah. Till then, take care everyone.